अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज ये मुझे वीडियो दूसरी बार बनाना पड़ रहा है कि पहली बार में आवाज़ गायब हो गई, शायद बैटरी माइक की सही नहीं थी, तो मैं विदाउट माइक कर रहा हूँ, जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई बिलीव कि आप लोगों को प्रॉपर सुनाई देगा। कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये वीडियो दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब उदास होकर बाल खोल के, जैसे नासिर आदमी का शेर है ना कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो इजहार किया है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे हमारी क्या चाह है, क्या कितना हम आपसे क्लोज हैं, करीब हैं, और आप पर कितना एतमाद करते हैं, आप हमारे लिए कितने अहम हैं, और हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा महवर है कि आप जा रहे हैं और हम सब उदास हैं, हमारी कौम परेशान है। हम आपके साथ जितने दिन भी रहे उनकी याद में बसर करेंगे कि आपका जाना हमारे लिए एक सोगवारी का दिन है, एक मातम का दिन है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के मुल्ला को मैसेज देना था जो ये कहता है कि औरत घर में बंद होनी चाहिए और वो न तालीम हासिल करे। अभी मैं किसी पोस्ट पर देख रहा था कि लड़कियों को तालीम दें न दें, तो एक जलील आदमी ने लिखा कि इनका घर में बंद रहना ही ज़रूरी है। इस मुल्ला ने ये बोया है। और अभी आपने देखा होगा कि भारत से तनाज़े के बाद कराची में मुल्ला जलसा हुआ है बहुत बड़ा, जैसे ये जिहाद करके आए थे और ये दिल्ली पर फतह का झंडा गाड़ चुके थे। ये इनकी रोटियां, इनकी बोटियां और इनकी अय्याशियां इस कौम को कहाँ ले जाके खड़ा कर चुकी हैं और कहाँ ले जाएंगी, ये आने वाले दिनों में मजीद हम देखते रहेंगे। मगर ये सऊदी अरब इनका आका है, इनकी फंडिंग करता है। तो ये मैसेज दिया है, उसने बताया है कि अब तुम और हम साथ नहीं चल सकते, और इस मुल्ला को जितनी जल्दी ये पैगाम मिल जाए उतना बेहतर है। ये अपना किबला दुरुस्त कर लें और इस मुल्क को, इस कौम को, इस हुजूम को तरक्की करने दें, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ने दें। कि एक एक भांडा फूटता जा रहा है कि चांद पे भी इंसान नहीं गया, रेडियो भी नहीं मानेंगे, टेलीविज़न भी नहीं मानेंगे, तस्वीर भी नहीं मानेंगे, और फिर ये एक एक करके थूक कर चाटते जाते हैं। तो ये खासकर तकी उस्मानी जैसे मुल्ला जो सूद को, तवाइफ को शरीफ कपड़े पहनाकर, अच्छे कपड़े लिबास पहना के उसे एक शरीफ औरत बना देते हैं। तवाइफ भी हम ही लोग बनाते हैं, पैदा नहीं होती तवाइफ किसी माँ के कोख से कभी कोई तवाइफ पैदा नहीं हुई, ये हम मर्द हैं जो बनाते हैं। खैर, तो इस मैसेज को जितने आप लोग फैला सकते हैं फैलाइए और दिखाइए कि जहाँ से ये सारा शर निकला था वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ खैर वैसे तो एजुकेशन ही नहीं है, मगर मोर देन 50% औरतें तो बराह रात जाहिल हैं, ना खाना है, और 50% जो पढ़ी हुई हैं उनका भी आप बेटा निकाल लें तो सब सामने आ जाएगा। देखिए, आज का मौजू है कि इमरान खान मुज़ाकरात पर मान गए हैं और पाक भारत कशीदगी में, झूठ के समंदर में तल्ख सच्चाइयाँ क्या हैं और किस हद तक वो सच्चाई के करीब है कि इन दोनों मुल्कों में एक मुकाबला है झूठ बोलने का। अच्छा, मेरे इंडियन दोस्त, मेरे इंडियन भाई बहन नहीं मानते, वो कहते हैं हम अलग हैं, मगर आप ही ने मुझे कमेंट्स में दर्जनों बार बताया है कि आप हमारे ही निकले हुए लोग हैं, कि जट बरादरी पूरी की पूरी और अराई भी और फलाने भी और धमाके भी ये सब कन्वर्टेड लोग हैं। तो मान लेना कि हम आप ही के लोग हैं, आप ही जैसे हैं। जो कुछ क्लास सिस्टम आपका पूरा का पूरा हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ भी कमी कुमार, गरीब, कमजोर ज़मीन पे ही बैठेगा, वो सांप के सामने कुर्सी पे या सोफे पे नहीं बैठ सकता। जिसके पास जितनी ताकत है, जितनी दौलत है, उतना ज़्यादा वो क्लास सिस्टम पे बिलीव करता है, रुतबे पे बिलीव करता है। और जब तक इस खित्ते में ये क्लास सिस्टम मौजूद है, तरक्की हम तो क्या आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही कैसे निकला है। मंदिर भी अलग हैं, मस्जिदें भी अलग हैं,
اور رسوئی میں بھی یہ جا سکتا ہے اور وہ نہیں جا سکتا ہے، اور فلانا یہاں آ سکتا ہے فلانا نہیں آ سکتا. ہمارے یہاں بھی گلاس الگ ہے. خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو بہت حیران کن، میں نے خود تو نہیں دیکھا، ابھی میں مجھے ایک مستند پوسٹ سے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو فارن منسٹر ہیں بھارت کے، بڑے انٹلیکچوئل کاؤنٹ ہوتے رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے خود نہیں دیکھا، ابھی مجھے ملا ہے، مگر مستند ذرائع اور مستند جن کو میں سمجھتا ہوں ان کی پوسٹ تھی کہ ہم نے بھارت کو، پاکستان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کے یہاں اسٹرائک کریں گے، جو آپ کے یہاں دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر ہے اسے ختم کریں گے، ہم اس پہ بات کریں گے. اور بیانیے کی جنگ کون جیتا اور پاکستان کہاں کمزور ہے، بھارت کا ہے وہ جانے، میں اپنے ہوم لینڈ کی بات کروں گا. یہ ہمارا موضوع ہے. پہلے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ بات کی جائے کہ جی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے بیرسٹر گوہر کو. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسمبلی میں شہباز شریف نے پھر تقریر کی اور آفر کی کہ آئیے سب مل کر بیٹھتے ہیں اس موقع پر اور گلے شکوے بھی دور کرتے ہیں، مسائل بھی حل کرتے ہیں اور ایک یونٹی کا اظہار بھی کرتے ہیں، دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ہے. تو بیرسٹر گوہر سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے مگر ملاقات کریں، مگر پہلے میک شور کریں کہ یہ میڈیا کی زینت نہ بنے، کہ پہلے کے مذاکرات جو ہے وہ میڈیا نے سبوٹاج کی، اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی میک شور کریں کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ان مذاکرات کو حمایت حاصل ہو. ایک تو یہ بہت سمپل سا میسیج ہے، مگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت تو فوج آسمانوں پر اڑ رہی ہے. اپنے ملک میں تو کم از کم وہ کہ بیانیہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی میڈیا نے مان لیا کہ بیانیہ کی جنگ پاکستان جیت چکا ہے، کہ 5 جہاز گرائے، ان میں سے 2 کا تو کنفرم ہو گیا، تیسرے کا پاکستان نے جو بریفنگ دیا ایس پی آر نے انٹرنیشنل میڈیا کو، اس میں انہوں نے بہت ہی کام کول ہو کر ایک جگہ سمجھائی کہ جموں میں کہاں گرا اور بھٹنڈا میں کہاں گرا رافیل جو ہے، اور تیسرا شمالی کشمیر میں کہیں گرا. تو انڈیا مانے نہ مانے، اور یہ بات بھی دنیا میں میڈیا پر آ گئی کہ اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کہ کوئی ابھی تک ایسا میکنزم نہیں ہے کہ کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا. کہ F-16 جب بالا کوٹ کے دوران جب واقعہ ہوا تو انڈیا نے کہا ہم نے F-16 گرا دیا ہے، تو پاکستان نے امریکن سے کہا کہ آئیے چیک کر لیے، گنتی کے لیے. ہمارے تو معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ چیکنگ کراتے رہیں گے گاہے بگاہے. مگر جو رافیل کا ڈیل ہے انڈیا سے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، بس خرید لیے، بات ختم ہو گئی. انہیں انڈیا کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو لے سکتا ہے، مگر وہ نہیں پوچھ سکتے، فرانس نہیں پوچھ سکتا، وہ کمپنی نہیں پوچھ سکتی. تو آپ کو تو یہ ایک ایج حاصل ہے کہ آپ تو کسی کے سامنے باؤنڈ ہی نہیں ہے. مگر انٹرنیشنل میڈیا نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بیانیہ پاکستان کے جیت چکا ہے بڑے پیمانے پہ. تو فوج بہت اوپر ہے، ہائی ہے اس کا مورل جو ہے. اور آرمی چیف اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اپنی وسعتوں کو چھو رہے ہیں، طاقت میں اور شہرت میں، رسپیکٹ میں. اور پاکستان فوج بھی اور قوم بھی ایک بڑے پیمانے پر گو کے ٹرولر لگے ہوئے ہیں. تو وہ خاصا کا بیانیہ بھی کمزور ہوا ہے، حالات بھی خراب ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے پالیٹکس کی ایون پاکستان کی حق میں نہیں جاتے. اور یہ جو اسٹوج حکومت ہے، یہ فارم 47 جسے کہا جاتا ہے، یہ اور کمزور ہو گئی ہے. اب وہ اور بڑے پیمانے پہ طاقت کے ساتھ اپنے فیصلے نافذ کر سکتے ہیں، جو آلریڈی کر رہے ہیں، مگر اب اور ان کو ایج حاصل ہو گیا ہے. تو خاصا کوئی نظر آ رہا ہے کہ ڈیل تو اب ہماری شرائط پہ تو نہیں ہو سکتی، اور جیل میں اب رہنے کا کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہے. اور خان صاحب کو اور ہمیں بھی یقین ہے اس بات پر کہ الیکشن جب بھی ہوں گے 1.5 سال 3 سال میں، تو 90% ابھی تک 90 تو نہیں کہہ سکتے، آنے والے دنوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ایک بڑا چانس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی انتخابات جیت جائے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ جس فلاسفیکل تھاٹ پر پاکستان بنایا گیا ہے، اس میں میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں، اور یہاں جمہوریت، پراسپرٹی اور خوشحالی، ترقی اور میرٹ، انصاف، یہ سب
आ सकता है। ये एक खास मकसद के तहत मुल्क बनाया गया है और ये जंग भी उसी मकसद के तहत रुकवाई गई है कि रहना तो है, इसको रखना तो है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर खासा आप कमजोर पिच पर आ गए और उन्हें मुज़ाकरात बहरहाल करने होंगे। इससे फाइनल नताइज क्या निकलते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर बड़ी खबर है और दुआ करनी चाहिए कि मुझ जैसे लोगों का थॉट गलत हो कि यहाँ कभी तरक्की खुशहाली नहीं आएगी, यहाँ कभी मेरिट इंसाफ नहीं होगा और यहाँ कभी ह्यूमन राइट्स की पासबानी नहीं होगी, कभी जमहूरियत नहीं आएगी। अल्लाह करे मेरी ये बात हम हमेशा की तरह हमेशा गलत ही निकले, मगर अभी तक यही सच है। देखें, पीटीआई को एक बात तो समझनी होगी, जो जमीनी सच्चाई है कि उसूल दोनों तरफ लागू होते हैं, किसी एक तरफ नहीं होते। पहले अपने गिरेबान में भी झांकें और जंग जो दुनिया की मौजूद नॉर्म्स है उन्हीं के मुताबिक लड़ी जाएगी, उससे हट के नहीं लड़ी जाएगी कि अगर खास साहब एक ही जगह खड़े हो जाएं, एक ही जगह अड़ जाएं, लड़ जाएं और तय कर लें कि मेरी बात माननी है इंडिया की तरह। जैसे इंडिया के ट्रोलर कह रहे हैं कि जी आपके तो सारे मिसाइल हमने इंटरसेप्ट कर लिए, हम फुटेज दिखाते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं ये सब जाली हैं, झूठी हैं और एक लम्हे में हंसना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान जो कहता है उस पर भी हंसते हैं कि नहीं जनाब हमारे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई राफेल गिरा ना कुछ हुआ, वो इंटरनेशनल मीडिया भी जहन्नम में जाए। जबकि उन्हें सच्चाई नजर आ रही है, सबको मालूम है कि मोदी के साथ जो हो रहा है इस वक्त वो सबको पता है। अच्छा, फिर आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले ही शायद व्लॉग में ये बात कह दी थी या सेकंड में कि पहलगाम में इंडिया ने बहुत जल्दी की और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। एक खदशा ये भी था ना कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बीएलए पाकिस्तान फौज पे दबाव बढ़ाने के लिए, इंडिया से कशीदगी पैदा करके अपना रूम पैदा करने के लिए ये हमला कर सकते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है ताकि पाकिस्तानी फौज दबाव में आए। वो बात अभी बहुत वाज़ेह नहीं आई है, मगर ये खबरें आने लगी हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ गई हैं और पाकिस्तान उन्हें जल्दी आम करेगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये तो एक अलग बात है कि खान साहब क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आने वाले दिन कैसे होंगे। हमें तो सब पता है कि खान साहब की पार्टी कौन सी। हमारी अम्मी एक मिसाल देती थी कि ये बड़ा सोच सा है, ये यूपी का एक खास मुहावरा है कि हम तो हैं ही खराब, ये भी बड़ा, ये बहुत अच्छा है ना, हमें पता है इसका कितना अच्छा है, तो हमें सारा अंजाम पता है। जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया, जरा उस पर पहले बात कर लेते हैं कि जी हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आके उनका दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएंगे। पाकिस्तान ने उस पर खामोशी इख्तियार की और इंडिया कह रहा है कि मोदी ने भी कहा कि हमारा साथ देने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे खिलाफ रिटेलिएशन शुरू कर दी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या आप कहते और हम खामोश रहते, हम कहते आइए मारिए। मगर पाकिस्तान ने यहाँ एक तीर से दो शिकार किए। इसे पब्लिक नहीं किया कि अगर ये वाकई बता दिया था इंडिया ने कि हम आके ये करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि ठीक है इन दहशतगर्दों को सजा मिलनी चाहिए, और फिर जो मुल्की हालात थे, जो पॉलिटिकली पोलराइजेशन थी, उसमें एज लेने के लिए इंडिया को कहा कि खामोशी इख्तियार करके कहा भाई ताकि हमारे यहाँ भी कुछ सुकून आए और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। और उन्हें पता था कि एटम बम की मौजूदगी में होना तो कुछ भी नहीं है, और ये साबित भी हो गया। तो इंडिया को ये समझ है कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी पर आप हमला करेंगे और वो खामोश रहेंगे, आपका साथ देंगे और दुनिया को बताएंगे हाँ हम दहशतगर्द हैं, हमारी जगह हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम तो कमजोर हैं, बहुत मजबूर हैं इन दहशतगर्दों के आगे, आइए आप हमारी मदद कीजिए, हम खामोशी इख्तियार करेंगे और हाथ बांध के बैठ जाएंगे। इससे बड़ी जहालत कोई हो सकती है? या इंडिया या कोई छोटे से छोटा मुल्क दुनिया में बर्दाश्त कर सकता है? मस्कत पर हमला किया था इराक ने, तो क्या उसका रद्द-ए-महल आया था वो ध्यान में ले आई है? मैं उस किसी भी बहस में नहीं जाता। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार किए। अगर ये मैसेज मिल गया था तो अजहर मसूद के जो ख़ानदान के लोग मारे गए वो वहाँ से मूव किए जा सकते थे अगर उनको पता होता, या पाकिस्तान उस इलाके में ये तो कह सकता था ना कि यहाँ हमले का खतरा है,
یہ تو بتا سکتا تھا, اس کی خاموشی ہی بتاتی ہے کہ اگر واقعی بتا دیا گیا تھا پاکستان کو تو پاکستان نے ایک پن سے دو کاج کیے, ایک تیر سے دو شکار کیے کہ ان کی بھی صفائی اور انڈیا کو بھی جوابی کارروائیوں اس کو بھی ہماری اسٹرینتھ کا پتہ چلے اور یہاں کے پولیٹیکل معاملات بھی ہینڈل کر لیے جائیں اور پریویل کیا جائے. اب یہ جو انڈیا کہتا ہے کہ جی ہم نے 11 بیسس پہ حملے کیے, بالکل کیے, اور پاکستان بے دست و پا نظر آتا ہے, بالکل درست ہے. یہاں میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ڈیفینس سسٹم ہی نہیں ہے کوئی, اور یہ سب کچھ اس طرح سے ہو گیا, تو مودی نے پھر تو بہت احتیاط سے کام لیا, مطلب اسے کانسیکوینسز پتا تھے, ورنہ تو وہ سارے بریجز, سارے نیشنل ریفائنریز, میں مثال طور پر میرے شہر میں سکھر میں ایوب برج ہے, بیراج ہے, جو پنجاب کو سندھ کو ملاتے ہیں, کراچی سے ملاتے ہیں, اور پھر کوٹری کا برج ہے کہ جو کراچی کو, سندھ کو اور پورے پاکستان کو ملاتے ہیں. درجنوں ایسے مقامات ہیں نا, وہ سب تباہ ہو سکتے تھے, بھائی ایک ایک میزائل لگنا تھا نا, کیونکہ یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے اسے محدود رکھا, اور اس میں مستقبل کے حوالے سے بھی سوال ہے کہ اگر انڈیا ایک رات دن پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ آج سب کچھ ختم کر دینا ہے اور پاکستان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ڈیفینس سسٹم بھی نہیں ہے, تو ہماری جو ایئر فورس کی برتری ہے وہ تو ایک خاک میں مل جائے گی. اگر رن وے سب ختم ہو جائیں اور وہ اتنے ٹھیک نشان لگاتے ہیں اور ہمارے مسائل میں تو دم ہی نہیں ہے. میں یہاں کوئی باتوں کا بھی جواب دوں گا. میرے ایک ناظر نے, ایک ویور نے ایک بڑا پڑھا لکھا بظاہر سوال پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایٹمی اس پر ہمارے حملہ نہیں ہوا, اور حملہ ہوا تو یہ ٹی کی وائلیشن تھی جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے کہ نیوکلیر ایسٹ جہاں بیس کر وہاں پر حملہ نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کا مرکز تھا یہ ہائی آؤٹ تھا, اور یہاں اس کی رجسٹریشن موجود نہیں تھی, کاغذوں میں ہی کہیں موجود نہیں ہے, آپ نے چھپا کے بنایا ہوا تھا. اگر یہ سچ ہے تو امریکنز کو کیوں لے کر گیا پاکستان, اور جنہوں نے یہ جنگ رکوائی کہ اب آخری کھیل ہوگا, اس کی ان دو ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ اگر یہ چھپا ہوا ہوتا تو وہ امریکن کو لے کے نہیں جاتے. اور پھر دوسرے یہ کہ اگر یہ آپ کی قوت, یہ جو پاکستان کہتا ہے نا کہ ہمارا تو آخری آپشن ایٹم بم ہی ہے, کہ اگر واقعی آپ سب انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں اور ہر جگہ ہمیں سیچ کر سکتے ہیں, تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر تو یہی ہے نا کہ ہم تو گئے, ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تمہیں بھی ڈوبیں گے. یہ 2 ارب تو گئے پورے سارے خطے کے, اور پھر باقی دنیا کو بھی پریشانی, وہ بھی سوچ رہے اسے زندہ رہنا نہیں رہنا ہے. تو بھارت نے جو احتیاط کی اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے, اور یہ کہنا کہ آپ سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے یہ بھی غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جنگ رکتی نہیں, یہ آج پورا خطہ آگ و خون میں لتھڑا ہوا ہوتا. اور پھر آپ ماننا سیکھیں, اودھم پور کے حوالے سے تو میں نے کل بھی بتایا کہ آپ کے میڈیا نے بھی دبے لفظوں میں مان لیا ہے. پھر مودی پہ اتنی بڑی تقریر, اتنی تنقید کیوں رہی ہے, انہیں گھیرا ہوا کیوں ہے, لبرلز کھڑے کیوں ہو گئے ہیں اور پرویل کرتے نظر آتے ہیں, مودی کمزور بتائے جا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا مودی اب کتنا عرصے رہیں گے, کہاں تک رہیں گے, کس حد تک اختیار ہوگا. اچھا, پھر مذاکرات کے حوالے سے جو آپ کا اسٹرانت ہے, پاکستان زیادہ شور بچا رہا ہے جی مذاکرات. انڈیا میں تو ابھی بہت محدود پیمانے پر اکا دکا لوگ بات کر رہے ہیں. مودی نے تو صاف کہہ دیا کہ جی ٹیررزم پہ بات ہوگی اور آکوپائڈ پاکستانی کشمیر پر بات ہوگی. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ٹیبل پر آتے ہیں تو ایک ہی پارٹی کی نہیں سنی جاتی. اگر ایک ہی کی سننی ہے تو پھر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقیناً دونوں کی سنی جائے گی, لو اور دو سواپ ہوگا. میں تو یہاں یہ کہوں گا مذاکرات کب ہوں گے مجھے نہیں پتا, کون ثالث ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ. یہ میرا ایمان ہے کہ مودی کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں جو ہنٹ ملتے ہیں جگہ جگہ. اور اگر انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کروا لینا ہے, جیسا کہ انہوں نے سعودی عرب سے بھی کہا ہے, شام سے بھی کہا ہے جس پر سے سینکشن ہٹا دی گئی ہیں, اور وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو بھی پراسپیرٹی ملے, خطے کو بھی پیس ملے, روس یوکرین وار بھی ختم ہو جائے, ایران سے بھی معاہدہ ہو جائے. تو پھر یہ مسئلہ کیوں رہے؟ تو وہ سپر پاور ہے اور زیادہ بڑے جوش کے ساتھ سپر پاور سامنے آئی ہے, وہ آپ سب کو معلوم ہے.
तो लोअर 2 पे कहीं बात होगी, और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के रवैये से लगता है कि ज़रूरत भी कहीं है, मौजूद है और हमेशा रहेगी, वरना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं 2 कौमी नज़रिए का जो थॉट प्रोसेस है फिलोसफिकल, मैं उसे मानता ही नहीं हूँ, और उसका अंजाम हम सब भुगत रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए हम एक ईंधन है, और ईंधन के तौर पे ये दोनों मुल्क इस्तेमाल होते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर अकल तो है ही नहीं। इन्होंने दुनिया से सीखा ही नहीं। वहशत, जानवर और हैवानियत यहाँ प्रिवेल करती है। जो लोग अपनी बहन बेटियों पर तेजाब डाल देते हों, जो सख्ती कर देते हों, और जो बात बात पर भाई बाप बेटा एक दूसरे को कत्ल कर देते हों, और दोनों तरफ होता है। जो कुछ होता है वो सब कुछ हैवानियत के जुमरे में ही आता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जैसे इंडस ट्रीटी है ना, वो आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ये आपको खूब मालूम है, और ये सब पहला मौजू होगा, वरना जंग तो कभी नहीं रुकेगी। जैसे मुझे भी कहते हैं, और गौरव जैसे लोग भी कहते हैं, मेजर गौरव, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, और फिर ये कहना कि पाकिस्तान के हमारे ड्रोन जाते रहे, वो हिले भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। कुछ है उनके पास बड़ा, कोई बहुत बड़ा है, कोई फाइनल होगा, तो अभी ये जंग रुकी नहीं है। मैं उस बहस में भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, कश्मीर पे भी आप दोनों नहीं पीछे हटेंगे। 78 साल बहुत होते हैं। दोनों मिलके कोई ट्रीटी बना लें, और दोनों मिलके कोई मैनेजमेंट वहाँ चला लें, कश्मीरियों को आपस में मिलने दें, सयाहों को आने दें। जन्नत है दुनिया में, वो खुली फिजाओं में, महफूज फिजाओं में लोग जाएं, पूरी दुनिया से आएँ, हम जैसे भी देखें, आप इधर आए, हम उधर जाएं, और कश्मीरी भी खुश रहें, कारोबार हो, और दोनों मिलके चला लें, और आने वाली नस्लों पे छोड़ें कि आगे जाकर क्या फैसला होगा। इसके अलावा या फिर इधर वाला इधर है या उधर वाला उधर है, मगर उसमें कश्मीरी बर्बाद होंगे। खानदानों को जोड़ा रहने दें, उन्हें एक होने दें। मेरी तो यही ख्वाहिश है। साथ में आखिर में मैं ये कहूँगा कि इंडियन इस बात को तस्लीम कर लें कि फ़ज़ाई बरतरी हमारी हासिल थी, हमने भी मिसाइल्स मारे थे, और आपके यहाँ लगे भी थे। एस फोर्स सिस्टम उड़ गया था, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। आप ना माने, आपकी मर्जी, आप मुझ पर, मैं तो बहुत छोटा सा बिरादर हूँ ना आपके, मगर बहुत सी बातें यहाँ सच निकलती हैं। पहले दिन कह दिया था कि ये तहरीक तालिबान भी कर सकती है, मगर आपको तो बहुत जल्दी है इंडियंस को कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना है। मोदी को तो हिंदुओं के सामने अपने नंबर बनाने हैं। हिंदू में उन्हें कहता हूँ जो जहनी तौर पर इंसान ही नहीं है, जैसे मैं अपने मुल्ला को इंसान मानने को तैयार नहीं हूँ। तो इस सारे मामले को इस तरह मैंने एलिब्रेट करने की कोशिश की है। बेहतर यह है कि एक दूसरे से जुड़ के रहें, मिल के रहें, तरक्की करें, हमारी नस्लें दुरुस्त हों, भूख, बीमारी, गुर्बत, और जो अशराफिया ने इन दोनों मुल्कों में हाल किया हुआ है, गरीब उधर भी बेतहाशा गरीब है, ऐसे चेहरे लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, यकीन नहीं आता कि ये इंसान है, और ये आज की दुनिया में पैदा हुए हैं जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ना उधर के हुक्मरान अशराफिया और दानिश्वर बड़े पैमाने पर उस तरफ देखते हैं, गौर करते हैं कि यार ये कैसे जिंदा है, ना यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये दोनों मुल्कों के लोग रहते हैं, यहाँ की सहूलतें, यहाँ की आज़ादियाँ, यहाँ की सच्चाइयाँ, सब से फ़ायदा ले रहे हैं, मगर अपने मुल्कों में क्लास सिस्टम के साथ ही बैठे हुए हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैवानियत नहीं है तो और क्या है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।